دونك غنحاولو نكملو السكيليت ديالنا. غنحاول نركزو أكثر على لا باروا لاتيرال دو لا كافيتي نازال حيت قربنا نكملوها. دونك لوس اللي نقدو نزيدو هنا هو لوس هو لو كورني نازال انفيريور. إلا قلنا عندنا انفيريور دونك او موان عندنا واحد سوبيريور. اون فيت هما يسون نومبر دو 3. عندنا انفيريور وعندنا مويان وعندنا سوبيريور. Et on peut trouver même واحد كيتسمى suprême mais il est inconstant ما عندش كلشي ما عندش الناس كامل. Donc ajouter. Donc هذا هو le cornet nasal inférieur. Il participe عاوتاني في la formation ديال le canal lacrymo-nasal et il ferme partiellement l'hiatus maxillaire. Donc هذا atténué. غنردو البال بلي راه participe partiellement في sa fermeture. affiché. هنا في لوس فرونطال كنلقاو بلي عندنا واحد البلاصه خاويه مغتبقاش خاويه بطبيعه الحال. دونك شنو لوس اللي كيعمرها؟ سي واحد لوس كي امبير واللي كيتسمى لوس اتمويدال. دونك هاد لوس اتمويدال يبريزونت اون لام كريبلي. يعني سي لام كريبلي il est horizontal. La lame criblée il est très faible où il livre le passage بزاف ديال لي نير olfactifs اللي فاش كيطلعوا الفوق في l'endocrine ils vont former le bulbe كيكون فوق منا. مي اللي مهم ce n'est pas notre cours d'aujourd'hui mais المهم هو هاد la lame perpendiculaire à la lame criblée. هاد la lame perpendiculaire il va participer à la formation le septum nasal qui va séparer les deux cavités nasales. Donc, on a un septum nasal qui est médian, et parmi les constitutions, mais parmi les constitutions la lame perpendiculaire de l'os ethmoïde. L'os ethmoïde, comme on a le cornet nasal inférieur, donc on a moyen et supérieur. Le moyen et le supérieur qui est la lame latérale de l'os ethmoïde, je pense moyen et supérieur, donc quand même un suprême mais qui est inconstant. L'os ethmoïde présente aussi des cellules aériques le sinus maxillaire qui est le sinus ethmoïdal qui est formé par plusieurs cellules qui sont creusées à l'intérieur. ما يقدرش يبانوا لينا هنا في l'image mais كاينين des cellules à l'intérieur ديال تا هما خاطر لهم infection تا هما ils sont reliés avec la cavité nasale. قالينا un seul os pour compléter la paroi latérale, c'est l'os l'os sphénoïde. C'est un os impair كبير وهذا mais ما كيبارتيسيبيش كامل في la formation de la cavité nasale mais غير la paroi médiale de la lame médiale du processus ptérygoïdien. يعني هذا هو البروسيسوس ptérygoïde هما هادو هاد الجناح اللي كاينين تحت هاد لي دو prolongements inférieurs كيتسمى processus ptérygoïde. Le processus ptérygoïde présente deux lames, une lame médiale et une lame latérale. Donc la paroi médiale la paroi médiale de la lame médiale du processus ptérygoïdien participe à la formation de la paroi latérale de la cavité nasale. Et je pense que maintenant les constituants de la paroi latérale de la cavité nasale. Un petit récupératif باش نراجعو نحيدو l'ethmoïde ما نخلي l'ethmoïde نديرو atténué. Donc عندنا l'os nasal, عندنا le processus frontal de l'os maxillaire حيدو هذا هو l'os maxillaire ياك مي هنا عندنا le processus frontal de l'os maxillaire عندنا l'os lacrymal عندنا le cornet inférieur. شنو كيسد التقريب اللي كاين هنا هو لوس اللي حيدناه هو لوس ethmoïdal.
عندنا لوس إثمويدال وعندنا لوس بالاتان وعندنا لا لام médiale du processus ptérygoïdien. Donc, هادو هما les constituants de la paroi latérale de la cavité nasale. نعاودوهم. قلنا عندنا la paroi médiale de la lame médiale il y a le processus ptérygoïdien. عندنا l'os palatin, عندنا le cornet inférieur, عندنا la lame médiale, la lame latérale ديال l'os ethmoïdal هي هادي. هي داخله في la constitution ديال la paroi médiale ديال l'orbite حيت هي كتسد l'orbite كتخليه محلول. وعندنا l'os nasal, عندنا l'os lacrymal وهذا l'os lacrymal وعندنا le processus frontal ديال l'os maxillaire. Donc هادو هما les constitutions latéraux ديال la cavité nasale. هذا هو l'os sphénoïde, l'os ethmoïde ديال la lame criblée, c'est des détails le détail ديال l'os ethmoïde. هذا l'os frontal. Et bon courage.